दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ बापा मोर प्रणाम। वंदे मातरम। श्री अरविंद 150तम जन्म जयंती बक्तृता मालार 11तम दिवस उपलक्षे समस्त मोर स्वागत अभिनंदन जनाऊँगी आज ऑनलाइन कार्यक्रम को। यही प्रेरणात्मक एक अनन्य अनुभूति आम गोटे सुजोग आनी एक वर्ष जोटा कि जहाँकि आमर श्रीमा श्री अरविंद को अधिक जाना पढ़ा आलोचना करवा प्रार्थना मध्यम शुणा मध्यम कहवा मध्यम आज प्रथम उपस्थापन करेंगे प्रार्थना लिपिक को मुझे अनुरोध करी प्रार्थना माँ निकट में कृतज्ञ लिपि आप। प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। प्रभु तुम निराजना पाए मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। मो मान मंदिरे अगुरु धूपर मो मान मंदिरे अगुरु धूपर आलती अच्छी मो थोई प्रभु तुम निराजना पाई मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। जोई जाई है ना मल्ली मालतीरे गुंथी छिमो हारटी सरागे सजाई पूजा नैवेद्य तुम पथ चाही रहे। जोई जाई है ना मल्ली मालतीरे गुंथी छिमो हारटी सरागे सजाई पूजा नैवेद्य तुम पथ चाही रहे। जीवन सलिता जड़ाइछि प्रभु जीवन सलिता जड़ाइछि प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद प्रभु तुम निराजना पाई मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। मोर बोली किछि भावी नहीं प्रभु सबु तुम प्रीति दान तुम आशीषर सागर बेलारे काटु अछि मोहिदीन मोर बोली किछि भावी नहीं प्रभु सबु तुम प्रीति दान तुम आशीषर सागर बेलारे काटु अछि मोहिदीन हृदय पसरारे सत्य प्रेम स्नेह हृदय पसरारे सत्य प्रेम स्नेह झरण दिया झराई
प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानिसी अच्छी चाही प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानिसी अच्छी चाही मो मन मंदिरे अगुरु धूपर मो मन मंदिरे अगुरु धूपर आळती अछि मो थोई आ प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानिसी अच्छी चाही मुझे दीवानिसी अच्छी चाही मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। धन्यवाद लिपिका बापा सुंदर भाव में एक हृदय स्पर्शी प्रार्थना निवेदन कर समस्त कृतज्ञता। आज आलोचनार विषय हास्य रस प्रिय श्री अरविंद। आम जानू हास्य रस एक स्थिति से एक माने गोटे अनुभवर एक स्पंदन अंतर्चेतनार हसुवा आउ हसाउवा उभयंकर एक एकात्मता आसी थाए जोटा कि आम गोटे आनंद आमको गोटे दिव्य ललितामय आड़ को नहीं जाए। श्री अरविंद अनेक समय माँ भी थट समय परिजन वर्णना समय अनेक जगार आउ साधक साधक मान सहित वाक्याल्प मध्यम अनेक समय कमी कमेडी कला बेले बाध्य वाक्य गुड़ा व्यवहार करते मझे मझे दिव्य हास्य रस को गोटे अनुभव करा अभिमान साधक साधक माने से अनुभव जो प्रकाश करते अनेक जगार लिखाई से सब जानापी आउ से हास्य रस माँ भी तांकर थट सेंटर गोटे लाइन कहते जे यही हास्य रस द्वारा निजक प्लावित कर लगी तुमको केवल निज भितर यथेष्ट गभीर मध्य को जावाक पड़ो एवं तापर केवल सौसम्ययुक्त संदीपित एवं सूर्योधौत हास्य एक प्रपतित होउथुवा जलधारा व्यतीत आउ कि देखा पाइबा ना से जो आनंद आमर छाया जावत दुख जावत जंत्रणाबोध को कुआड़े अंतर्हित कर अपूर्व ये अंतर भीतर सूर्य को दर्शन करने लगी से हास्य द्वारा निजक प्लावित करवा। आज वक्ता अच्छा आम पाखे रघुनाथ भाई केन्द्रापड़ार आम जमी बुझा जाना से हास्य रस आम भितर केमती स्पंदन सृष्टि करूँ आम निज हसवा हसाइबा कहीं आम जानू इफ यू लव लाइफ विल लव विथ यू आम जदि निजे हसवा आमर जीवन हसी उठब। मुझे परिप्रेक्षी आमर रघुनाथ भाई को अनुरोध करी केन्द्रापड़ार से आलोचना उपस्थापन करेंगे। रघुनाथ भाई ऑनलाइन सनलाइट पाथरे आज संयुक्त समस्त मातृभूमि भाई भौणी परिचालना करथिबा लक्ष्मीधर भाई मातृ संगीत परिवेषण करथिबा लिपिका अपा एहांकु मोर हृदय भितर प्रणाम। आज दिन पूर्वर श्रीमान श्री अरविंद महिमा महत्व सबको प्रतिपादन करथिबा समस्त प्रज्ञावान भाई भौणी को एवं आगामी दिन मानकरे एही स्रोतरे सामिल हेबाकु थिबा भाई भौणी मानकु मोर अंतरर आंतरिक कृतज्ञता। शेषरे प्रच्छद पटे रही योजना करुथिबा रत्न प्रभा बापा को मोर श्रद्धापूर्ण प्रणाम। आज विषय वस्तु हास्य रस प्रिय श्री अरविंद। प्रथम रु कही रखे जहाँ आलोचना हम ताहा हुए तो अनेक ज्ञानी भाई भौणी माने साधक साधिका माने
ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ନିରୋଧ ବରଣ, ଅମଲ କିରଣ, ଅମୃତ, ମଣିଲାଲ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମାଇଲିଂ ମାଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ଜାଣୁ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ। ଏହା ଆତ୍ମରହସ୍ୟ। ଯିଏ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଯିଏ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାତା, ସେହି ଋଷି ହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଅବତାରୀ, ଆଉ ମାତ୍ସ୍ୟବିନ୍ଦ ଅତି ମାନସ ଅବତାର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବତାର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ସର୍ବଦା ହସ ହସ ରହିବ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ରହିବ। ଠୋଠା ହସ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣିକ ହସ ନୁହେଁ, ବା ମାନସିକ କୃତ୍ରିମ ହସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦାହରଣଟି ନେବା। ଭୀମ ଆଉ ଦୁଶାସନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଅଚେତ ପ୍ରାୟ। ଦୁଶାସନଙ୍କ ଗଦା ପ୍ରହାର ଅଚେତ ପ୍ରାୟ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ, କୌରବ ମାନେ ହିଲ୍ଲୋଳ। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସଖା ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ବି ସ୍ମିତହାସ ମୁଖ, କଣ ଉପାୟ କର, ଭୀମ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କର। କିଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ପାରନ୍ତି, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ ସମାଧାନ ଦେବେ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ସହଦେବ ଏ କି ରହସ୍ୟ କରୁଛ ତୁମେ? କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତୁମେ ଏ କି ରହସ୍ୟ କରୁଛ? ଚୁପଚାପ କାହିଁ ରହିଛ? କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଶତଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସଖା ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଶତଶୃଙ୍ଗ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଶତଶୃଙ୍ଗ। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଲା। ଯାହା ପରିଣାମ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଶତଶୃଙ୍ଗ କଣ, ଆ ଭିତରେ କି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି ନା ହିମାଳୟର ଏକ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପାହାଡରେ, ଏ ପର୍ବତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୋଇଠା ମାରୁ ମାରୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 100ଟା ଶୃଙ୍ଗ ସେ ପର୍ବତର, ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତର 100ଟି ଶୃଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ତୋର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। କୁନ୍ତୀ ବିକଳ ହେଲେ, ଟିକେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଶିଶୁଟି କିଛି ଜାଣିନି, ତ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ବଚନ ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରି ଯାଉଥିବ, ଧରାଶାୟୀ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କେହି ଯଦି ଶତଶୃଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବ, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବଳ ଫେରି ପାଇବେ। ଏସବୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ହସିବ ମାନେ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେବ, ଠୋଠ ହିଁ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କଥା ନବା ଉଦାହରଣକୁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶତପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନନୀ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ଋଷି ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ରାତିରେ ଆସି ଶତପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିପିଟ ହଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଶ୍ରମରେ ଲବଣ ନାହିଁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଆଜି ଲବଣ ନାହିଁ, କଣ କରିବା? ନା ନିକଟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଟିକେ ଲବଣ ମାଗି ଆଣ।
ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାର ଏହି ଶ୍ଲୋକ ସମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଧୀରଂ ଇଏ ଜିନିଷଟି ପ୍ରତିପାଦନ ହେଇଗଲା କିଏ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କଣ ଏହା ସମ୍ଭବ? ଆମ କପାଳରେ କଣ ସ୍ମିତ ହାସ ଅଛି? ଆତ୍ମାର ହାସ ଅଛି? ଆତ୍ମାର ହାସ ଆମର ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଭିତର ଦେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ତର ମନ, ଅନ୍ତର ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତର ଶରୀର ଚେତନା। ସେଠୁ ବି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ନହେଲେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଠୁ ଏକ ନିମ୍ନମାନର ହସ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଚାଖୁଛେ। ଯଥା ଘରେ 4-5 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ଥିବ, କୌଣସି ଋଷି ଥିବ, ତାପରେ ରାଗିକି ଅଭିମାନ କରି ଋଷି ଥିବ। କଣ କରୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ? ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ ବାପା ରାଗିଛ, ଧନ ରାଗିଛ? ତା ହାତରେ ତା ପାଦରେ ଟିକେ ସଲସଲ କରିଦେବାର ଅଛି। ତା ମୁହଁରେ କି ହସ, ଆଉ ଆମଠୁ କି ହସ ବାହାରେ? ଏହା ଆତ୍ମାର ହସ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲିଂ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ମନ, ଅନ୍ତର ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତର ଶରୀର ଚେତନାର ହସ। ଏହି ଘଟଣାଟି, ପିଲାର ରୁଷିବା ଘଟଣାଟି ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ଆମ ବାହ୍ୟ ମନ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଚେତନା ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ମଣିଷଟି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ତା ଭିତରେ ଯାଇ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମନ, ଅନ୍ତର ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତର ଶରୀର ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଭାସି ଆସେ। ଏହା ତାଠୁ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର ହେଲେ ବି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ହସ, ସାଧାରଣ ହସ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହସ ଠୋଠ ନଥାଏ। ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଯେହେତୁ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ନପାରେ କୋଉଥିରେ ନା ଆତ୍ମାରେ, ତ କେମିତି ହସିବ ସେ? A smile express the faith that nothing can stand against the divine and that everything will come out all right in the end. ତାର ଭାବାର୍ଥଟି ହଉଛି, ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଯେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ରଚନା କରେ। ଭୀମ ଆଉ ଦୁଶାସନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ହସୁଛନ୍ତି? ସହଦେବ ହସୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜାଣିଛି, ତା ପାଇଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ। I do not think that one can ever smile too much. Someone who knows how to smile in all circumstances is very close to true equality of soul. ଭାବାର୍ଥଟି ହେଲା, ସର୍ବଦା ଜଣେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଚାଲିବ ମୁଁ ଏପରି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମାର ସମତାରେ, ସତ୍ୟର ସମତାରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇପାରିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଜଣେ କିପରି ବା ଜାଣିବ କିପରି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ମନର ଜ୍ଞାନ ସହ ମିଶି ହସିପାରୁ। ମାନସିକ ହସ, କବି ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା। କବିତାର ଛନ୍ଦ, କବିତାର କଣ ଭାବ, ଜଣେ ଗାନ କରୁଥିବ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଆଉ ଜଣେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଭିତରେ ଭିତରେ କଣଟା ହେଇଯାଉଥିବ ତାର। ଏହା ମାନସିକତାର। ପ୍ରାଣିକ ସମତା କଣ? ଏକାଠି ମିଶି ପରିବାରରେ ଖାଇଲେ, କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ଏ କଣ ନା
ପ୍ରାଣିକ ସମତାର ଏକ ହସ। ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ସାରିଥିବ, କିଛି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବ ଭିତରେ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ଲାଗି ଯାଉଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଣ ଏବଂ ଆମେ ତାଠୁ କେତେ ଦୂରରେ। ପ୍ରାଣିକ ସମତାର କଥା ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଭୀଷଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମତା। ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଆତ୍ମାର ସମତାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ହବ, ପ୍ରାଣିକ ସମତାରେ କଣ ଏହା ହସି ହବ? ହସି ପାରୁଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ ପଶା ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରି ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସମତାର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ଅଫିସର ବସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କିରାଣୀଟି ବିଚରା ଚୁପ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକଟି ବିଚରା ଚୁପ୍, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନା। ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଦାନା ମିଳିବନି, ରୁଟି ମିଳିବନି, କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟି ପାରିବନି, ପରିବାରକୁ ପୋଷି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଣ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଣ, କିଭଳି ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ଦେଖିବା, ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଅବତାର ତେଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିଏ? ସାଧନା କରୁଥିଲେ ମା। ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକିରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତି ଏ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍, ଏ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତି, ତା କେମିତି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଟିକେ ସବୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି କିଏ? ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଓ ଏବଂ ତେଓଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଲେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟେ, ଚିଡ଼ି ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଟେବୁଲ ପଡିଥିଲା, ବଡ ଓଜନଦାର ଟେବୁଲ, 8ଟି ଗୋଡ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ଦୂରରେ କେତେ ଚେୟାର ପଡିଥାଏ, ଅତିଥି ମାନେ ଆସି ବସନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ଆସି ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ତେଓଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଯେମିତି ବିକଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମା ଏବଂ ତେଓଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବସିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର କଣ ମୃଦୁ ଭାଷା ହଉଛି, ସ୍ମାଇଲିଂ, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଭଦ୍ରଲୋକଟି ଚମକି ପଡିଲେ, ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ହେଲା, ଚମକି ପଡିଲେ। କାହିଁକି ଗର୍ଜନ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଓଜନଦାର ଟେବୁଲଟି ଘଷି ହେଇକିରି କଣ କଲା ନା ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ତାର ଶବ୍ଦ ତ ବିକଟ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ତା କିଛି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠି ଉଡି ଉଡି ଯାଇକିରି ପିଟି ହେଇଗଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ସେ ଭଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇଗଲା। ଭଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇଗଲା, ବିଚରା ସେ ଡରିକିରି ଡିଆ ମାରି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସେବେଠୁ ଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ନିରୋଧ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରୋଧ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଡାକ୍ତର ଲୋକ, ମେଡିକାଲରେ ଅନେକ ସମୟ ରହନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ କାଶ ହଉଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିରୋଧ ବ୍ରଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଡିନ୍ ଫସ୍ କାଶ ସିରପ ଦେଲି। ହଠାତ୍ କାଶ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇ ମିଷ୍ଟର ଡି ମତେ ଦିନେ କହିଲେ
बड़ आश्चर्य लगुच मत श्रीअरविंद कहते कौन तक आश्चर्य लगे ना आपन कौन कहबी ना हाँ कह नीरज बर्ण कहते से कहले कोडिन फर्स्ट कप सिरप टू सॉरी कहले जे कोडिन फर्स्ट कप सिरप जोग शक्ति ठारू शक्तिशाली पुणी कहते जदि जन मेडिसिन टा एत शक्तिशाली होची ताले जोग कहीं करियो सीएम तार उत्तर दौरान ओहो बड़ अजब भद्र लोक से मु केते हस्तक्षेप कली से केमती टिके भल हुंतु से ताकू जानि पार कोडिंग फर्स्ट कौन भगवान का शक्ति नुहे कि आउ कौन मु निजे जाई औषध दे था मो शक्ति टा प्रमाण कल कौन चललानी तापरे अन्य एक हस जे नीरज बर्ण पचार को कहते सरी जे मिस्टर भी मेडिकल कथा सब मिस्टर भी विष पीते एबे से संपूर्ण आरोग्य आम मेडिकल अधिकारी कहती डाक्तरी औषध किछि काम कला नहीं मिस्टर भी विष पीते एबे से संपूर्ण आरोग्य आम मेडिकल अधिकारी कहती डाक्तरी औषध किछि काम कला नहीं देशी चिकित्सा से सब काम करागला कास्टर ऑयल सीड गब मंजी कास्टर ऑयल सीड बाटी ताहा सह गाई गोबर मिसई रोगी को पाना करागला गब मंजी बाटी ताहा सह गोबर मिसई रोगी को विषपान करागला बिचारा बहु कष्ट पाऊ पाऊ भल हो गले तांको देह चर्म सब फाटी जाइଥିଲା जहाँ डाक्तरखाना को परे आसी 8-10 थर आसी भल हो गले एबे आपण कहंतु से कास्टर ऑयल सीड से गब मंजी ना गोबर ना आपण को जोग शक्ति फलप्रद हला एबे कहंतु आपण को सॉरी से गब मंजी ना गोबर ना आपण को जोग शक्ति फलप्रद हला श्रीअरविंद कहते गब मंजी गोबर प्लस फोर्स गब मंजी गाई गोबर प्लस फोर्स कथा एतिक सरलानी प्रभु पुणी कहले शुण प्रबाद अच्छी विश्वास मिले हरि तर्के बहु दूर तुम्हें गोटे काम कर गब मंजी और गोबर ऊपर ही सॉरी गब मंजी और गोबर ऊपर तो समस्त विश्वास अच्छी तुमर भी अच्छी मेडिकल को जिते विश्व रोगी आसवे समस्त को गब मंजी आउ गोबर को बाटिकी पेदब रोगी सब भल विश्व रोगी सब भल तापर श्रीअरविंदर निजे आउ गोटे कही गप से केमती जुक्ति रे जुक्ति की काटी हसई पारती ओल्डन फिलिप्स जन दासत्व प्रथा उच्छेदनकारी व्यक्तित्व अमेरिकार ओल्डन फिलिप्स जन दासत्व प्रथा उच्छेदकारी व्यक्तित्व सेतेबेले कांताकी अंचल अमेरिकार कांताकी अंचल प्रबल दासत्व प्रथा प्रचलित था कला घोरा विभेद और दासत्व प्रथा प्रचलित था से कौन करती ना आंदोलन कराती आंदोलन मुख्य पुरोधा होती किए ना फिलिप्स कौन सी कारण गोटा प्रोग्राम थाए से ट्रेन रे दक्षिण अमेरिकार दक्षिण अमेरिका अंचल को जाऊँ सॉरी अमेरिकार दक्षिण अंचल को जाऊँ ट्रेन रे तांको ग्रुप सह जाऊँ सौभाग्यक्रमे गोटे पाद्री गोष्ठी से कौन कले ना से ही बगी रे बसिक यात्रा कर पाद्री मानकर लक्ष्य है जे से माने नर्क भोगुवा जंत्रणा को नर्क भोगुवा मनुष्य माने जो जंत्रणा भोगुन मुक्त करवा किंतु बड़ अद्भुत कथा पाद्री माने थिले कौन
ନା ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧୀ। ସେ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦଳଟି ଯାଉଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଫିଲିସ୍ତିନକୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅପମାନ ଦେବେ ଏବଂ ମଜା କରିବେ। ଫିଲିପ୍ସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆର୍ ୟୁ ଓଲ୍ଡେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଆପଣ କଣ ଓଲ୍ଡେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ? यस सर केम द रिप्लाई, हाँ सर उत्तर आसला। अर्थात से कहले मु हूँ ओल्डन फिलिप्स। आर यू द ग्रेट एबोलिनिस्ट, तुम्हें आपण कौन से होचंती दासत्व प्रथार उच्छेदनकारी नेता, महान नेता? आर यू द ग्रेट एबोलिनिस्ट, आपण कौन होचंती दासत्व प्रथार महान नेता? आई एम नॉट द ग्रेट, मु महान नुहे, आई एम एन एबोलिनिस्ट, मु होची जने दासत्व प्रथार विलोपनकारी। तापर प्रश्न आसुची सेई दल जने व्यक्ति जने पाद्रीमठू, आर यू नॉट द वन हु मेक दिस स्पीच इन बोस्टन, आपण कौन सही विलोपनकारी मध्यरु जने प्रवक्ता नुहति, वक्ता नुहति जे कि बोस्टन रे भाषण देते एंड न्यूयॉर्क एवं न्यूयॉर्क रे भाषण देते एग्नेस्ट स्लावेरी, दासत्व प्रथा विरुद्ध रे आपण भाषण दौ नथिले? यस आई एम, हाँ मु भाषण दउतली। तापर फिलिप्स आरंभ कले कहया, व्हाई डू नॉट यू गो टू कांताकी मेक स्पीच देयर? का कहते ना से ग्रुप को पाद्री ग्रुप को कहते, व्हाई डू नॉट यू गो टू कांताकी मेक स्पीच देयर? कांताकी अंचल को आप कहीं जाऊना, सेठी बहुत दासत्व प्रथा अच्छी, तांको मुक्त करवा दरकार। से माने कहते पाद्री भीतर जन कहते जे व्हाई डू नॉट यू गो टू कांताकी मेक स्पीच देयर? तुम्हें सेठी कहीं जाऊना दासत्व प्रथा लोप करिया को, कारण सेठी अनेक कौन दासत्व रे शिकार होचंती। तापर फिलिप्स टिके चुप रहले। फिलिप्स लुक्ड एट हिज क्वेश्चनर फॉर द मोमेंट, फॉर ए मोमेंट एंड सेड, किछि समय नीरव रही कहबाक आरंभ कले, आर यू ए कॉलेज मैन, आपण कौन जन धर्मजाजक पाद्री? यस आई एम रिप्लाइड द अदर, से कह हाँ मु एक जने धर्मजाजक कहले। आर यू ट्राइंग टू सेव सोल्स फ्रॉम हेल, तुम्हें कौन चेष्टा करुच नरक जो आत्मा माने जंत्रणा भोगुछंती तांको उद्धार करबा को? ना यस आमे चाहूछु। के पाद्री कहउछंती, वेल ठीक अछि, व्हाई डू नॉट गो देयर? तुम्हें कहीं सेठी जाऊना, कांताकी कहीं तुम्हें जाऊना? तापरे पंच नंबर हला, लेट अस से ए बार्बर इज डिफाइंड एज वन हु सेव्स ऑल दोज। एक क्रिटिकल प्रश्न टा से स्माइलिंग करे समस्त को। लेट अस से ए बार्बर इज डिफाइंड एज वन हु सेव्स ऑल दोज and only those who do not save themselves, and only those who do not save themselves. Does the barber save himself? Does the barber save himself? दुईटी प्रश्न रही से गोष्ठी भीतर प्रभु कहते, आस आमे बहु श्रम करी कहवा एक नापित चुटी काटला बेले, क्षमा करिवे भाई भौणी थे क्षमा करिवे, आस आमे बहु चिंता करी कहवा एक नापित चुटी काटला बेले बा दाढ़ी खियर कला बेले कहा विषय बेसी कथबार्ता हुअंती। आउ थे, आस आमे बहु चिंता करी कहवा एक नापित चुटी काटला बेले बा दाढ़ी खियर होला बेले कहा विषय बेसी संज्ञा प्रदान करे बा आलोचना करे। से प्रश्न कहा विषय
କାହା ବିଷୟରେ ଗପି ଚାଲିଥାଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଭିଂ କରୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଭିଂ କରୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଭିଂ କରୁନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଭିଂ କରୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେଭିଂ କରୁନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଏରା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା କୁହ, ନାପିତଟି ନିଜକୁ ସେଭିଂ କରେ କି? ଆଚ୍ଛା କୁହ, ନାପିତଟି ନିଜକୁ ସେଭିଂ କରେ କି? ନାପିତଟି ନିଜ ଚୁଟି କାଟେ କି ନିଜ ଦାଢ଼ି ଖିଆର ହୁଏ କି? ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସର୍ଣ୍ଣ ହଁ ନା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡର ଓଭର ଦି ପସିବଲ ଆନ୍ସର୍ସ। ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆନ୍ସରଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହବ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ବି ସିଜ୍ଡ, ଚିନ୍ତାଟି ଅଟକି ଯାଉନି କି? ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋଜ, ଗୋଟେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହଉନି କି? ଚିନ୍ତା କରି ହଉଛି କି କଣଟା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା? ପ୍ରକୃତରେ ବାରିକଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲୁନରେ ଚୁଟି କାଟୁ ସେତେବେଳେ ସେ କାହା ବିଷୟରେ ଗପେ ବେଶୀ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯାହାର ଚୁଟି କଟା ହଉଛି ତାରି ବିଷୟରେ ଗପନ୍ତି, ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚୁଟି ନ କଟା ଯାଏ ବା ସେ ଚୁଟି କାଟେନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପେ? ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ସେଇ ବାରିକଟି ନିଜେ ତାର ନିଜ ଚୁଟି କାଟେ କି? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରି, ମୁଁ ଆଉଥରେ yes or no, ponder over the possible answers and be seized of the impassive. How do you propose to solve riddle? ତୁମେ ଏ ଯୋଉ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କିପରି କରିପାରିବ? ତାର ଭାବାର୍ଥଟି ହଉଛି ହଁ ନା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବା ପଥଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଚିନ୍ତାଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଚିନ୍ତାଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସମାଧାନ ବି ଜଟିଳ। ବହୁ ଚାଲୁଣି ଚଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ରିଡିଲ। ତାପରେ ନିରବର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଭୟଙ୍କର ପାର୍ଥିବ କାମନାର ଅଧୀନ ହୋଇ ମୁଁ କାମନା ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏକ ଶୁଷ୍କ ମରୁସାଗରରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଲମ୍ଫ ପଛରେ ଅତୀତ ଅତୃପ୍ତ କାମନା ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଚତୁରତା ସହ ମତେ କାବୁ କରିନେଲା। ତାହା ଏବେ ବି ମତେ ପ୍ରଚୋଦନା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟଟି କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର, ସହଜ ସମାଧାନ ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅତି ମାନସକୁ ଆବାହନ କର। ସହଜ ସମାଧାନ ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅତି ମାନସକୁ ଆବାହନ କର। ସେ ପବିତ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟିଏ ନିଅ, ସେ ପବିତ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି ନିଅ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନିଅ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନିଅ। ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କର, ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କର। ସାଇକିକ ଫଳ ଖୋଜି, ଶୈତ ଫଳ ଖୋଜି ଜୁସ୍ ତିଆରି କରି ପାନ କର। ଶେଷରେ ଆତ୍ମାର ପାନୀୟ ଗୋରସ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ କରି ପିଅ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ନିରୋଧ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ମେଡିକାଲକୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି
कौन है अति मानुष सुवर्ण जुग आसीगला ना कौन ना अन्य किसी कारण अच्छी आर को जो पेन होता एवं से प्रतिदिन आश्रम को आसुले सी भी आज आसी ना नहीं सर आसी ना ताहले आर बोध हुए से पेन को ताहले आर बोध हुए से पेन को फुटबॉल भली किक मारी दूर को ठेली देइछंती एसब है से अति मानस सुवर्ण शक्तिर कार्य एसब है से अति मानस सुवर्ण शक्तिर कार्य। अच्छा जदि अति मानस एहीपरि क्रियाशील हुए ताहले बिचरा निरोधन कथा कौन हम जदि अति मानस एहीपरि क्रियाशील हुए ताहले निरोधन कथा कौन हम रोगी आसबे ना ये स्थायी अवस्था हो दिने नुहे चिरदिन रोगी मान मेडिकल आसबे ना एवं निरोधन को मजा मिलगला जेहेतु रोगी ना जिते इच्छा से जी जिते इच्छा से फेरबे शेष डाक्तर माने बिचरा दुनिया फू एबे शेष गोटे उदाहरण सह सावित्री रीडिंग करी आपको समापन करवा उदाहरण है एक जीवंत उदाहरण स्माइलिंग परिवार रे ससुर सासू पुआ बहु नाती एवं 15-16 वर्षर झीटीए पुअर विवाहर 10 वर्ष है 7 वर्षर नाती विवाहर दिन बहुटी से पुओठू अर्थात बहुटी पुओठू सबुदिन माड़ खाए गाड़ी खाए पाखे पुओ नहीं हॉस्टल को जाइए हॉस्टल रही 7 वर्ष पुओ एवं यही घटना भितर 2 थर आत्महत्या करी विफल हो किए बहुटी दीर्घ 10 वर्ष धरी जंत्रणा भोगुच आज माड़ मारी बाबू जाइए ऑफिस न खाई न पी शोई ससुर सासू एवं झीटी घरे 3 जन जगी बस जेते डाकिले भी खाऊ ना आज निश्चय से आत्महत्या करिब जल जल प्रमाण मिल जाउछि एही समय रे जेते डाकिले जेते पड़ोसा आसी डाकिले जहा कले उठुनी ना आज मु मरिबी आ तुम माने छाड़ मु कबाट बंद करी फैन दौड़ देबी केही घर छाड़ी जाऊ न थांती सेंत बसचंती दैवात मां को कृपारु सेठी छुआटी आसिला केमिति कोन हॉस्टल आस छुट्टी डिक्लेयर होइछि भारतर प्रेसिडेंट मर जाइछन्ति सॉरी देहांत होइछि एवं छुट्टी डिक्लेयर होइछि दीर्घ दिन छुट्टी तापर पळे आछिन से आसी पहुंची करी कहछि मामा 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 मत भोक होलानी मत भोक होलानी मत भोक होलानी खाया दियो दौड़ी गला घर भीतर को बेडरूम भीतर को मार मुहरे हाथ बुलाई गल करी माँ उठ ना उठ मत खाया दब पेज 2 सावित्री ए हेडलेस मदर ऑफ यूनिवर्स ए जो विश्व आमर वर्तमान आम देखुचु से विश्व एमती 12 बार अति कम 4 थर प्रलय होइछि तृतीय थर प्रलय होइछि एवं यही विश्वर यह हूँ चतुर्थ जन्म सावित्री पेज 2 ए हेडलेस मदर ऑफ द डिवाइन जीवन रे दुख भोगी भोगी आ बंचिबार इच्छा नहीं कि नूतन सृष्टि रचना करिबार इच्छा नहीं से विश्व कौन करछि ना अंधकार भितरे निराशा भितरे
हताशा भितर शोई जाइछि। विश्व जननी जो विश्व रचना करुछंती निजे निजे कौन करछंती अनिच्छा सत्ते विश्व प्रकृति अनिच्छा सत्ते आउ इच्छा नहीं पुनर्बार आउ दुख भोगिबार नहीं कारण तीन थर प्रलय एवं तीन थर पृथ्वीर जंत्रण जहाँ चतुर्थ थर ताहा हेब ही हेब यही विश्वास ए जीवन बंचिबार नहीं कि नूतन सृष्टि गढ़िबार नहीं। ए हेडलेस मदर ऑफ द यूनिवर्स विश्व जननी कर विश्व अनिच्छा आग्रह नहीं कौन करिया को ना नूतन विश्व रचना करिया पई ए लॉन्ग लाइन ऑफ हेजिटिंग ह्यू दुख जंत्रणा द्वंद्व भितर हेजिटिंग भितरे आउ कौन ना ता भीतर भी अच्छी अनेक ह्यू बहुत रंगीन घटना भी अच्छी जीवन रे किंतु कौन लाभ दुख भी अच्छी रंगीन घटना भी अच्छी ये लॉन्ग लाइन चिरंतन यही दुख जंत्रणा को से भोगी आसी से विश्व प्रकृति एंड ए ब्लैंक प्रिसेंस yearned towards distant change किंतु भविष्य को अच्छी किए प्रिसाइंस भविष्य दृष्टि अच्छी कौन ना डिस्टांट चेंज बहु दूर रे परिवर्तन आशा अच्छी मझिरे कौन अच्छी ना ये ब्लैंक चिरंतन शून्यता स्थायी शून्यता भितर जीवन बंचिया को पड़िबो। आज पे चाइल्ड लाइक फिंगर लेड ऑन ए चिप केजाणी कौन एक चेतनार शिशु हस्त शिशु आंगुली आसी कौन कला ना तार चिबुकरे चुंबन देला हाथ लगे देला तापर कौन हला ना स्माइल केम से दिव्य जननी को मुखरे से विश्व मुखरे एक स्माइल आसला लाइक भेग स्माइल टेम्पटिंग ए डेजर्ट हार्ट तो अनिर्दिष्ट किछि निश्चितता नथिबा भितरे एक आशार किरण देखा देला मो छुआटी आसीची तार अंगुली स्पर्श मोर चिबुकरे तार स्पर्श कौन कला ना टेम्पटिंग कला उष्णता देला आ कौन देला ना डेजर्ट हार्ट एक नूतन उष्णता देला कोठी ना शुष्क मरुरे एक हस खाई देला स्माइल प्रकृतर स्माइल कौन आम एथुरु ही कल्पना कर परिबा। वंदे मातरम ओवर। धन्यवाद रघुनाथ भाई आपनकर वक्तव्य को ठीक समय रे कंक्लूड करछंती हास्य रस ऊपर किसी आलोचना करछंती सेति समस्त मोर कृतज्ञता एवं धन्यवाद। मु खाली 2 मिनट कहक चाहे माँ तांकर 227 पृष्ठारे कहते आम शरीर एक तरल नमनीय अनिश्चित पुनर्गठन योग्य एक वस्तु बोली आदौ विचार करनथाउ एवं जो आलोकनयुक्त हास्यटी जावतीय अंधकार जावतीय बाधा द्वंद्व असमंजसता ता किसी आघात देउछि आम शरीर मध्य से हास्यर कौन प्रवेश घटाइବାକୁ आदौ शिक्षा करना एवं यही सूर्य दिव्य हास्यमयतार यह सूर्य प्रत्येक वस्तु केन्द्र अवस्थित रही सकल सत्य रूपे अवस्थित रही आम से सूर्य को देखा समर्थ होगा ताकू अनुभव कर शिखा ताकू बने बंची शिखा शेष माँ बाणी दे गोटे फोन करवा यही जगत में जेपरी रही अनाई हसी पार आमको जो से दिव्य परम दृष्टि पर एक समग्र दृष्टि अर्जन करने पड़ो से आदौ कौन सन्देह ना 1 मई 1970 श्री अरविंदर 506 पेज 506 कारिकार श्री अरविंद जोड़ा कहते तार व्याख्या करने जाकि बाणीटी से बाणीटा है बाणीटा पढ़िली आपण कारिकाटा है आपणार जगत आड़ को अवलोकन कर मधुर भाव में असुवा ये विश्व ब्रह्मांडर हे अरिष्ट फनिश आपण कौन मत से दिव्य आखिरी देखार और आपणकर से विश्वमय हास्य अंशग्रहण करार
ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ହସାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିବ, ଜୀବନ ବି ହସି ଉଠିବ। ସେଇ କଳା ଶିଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଓପେନନେସ୍ ଆସିବ। ଆମେ ଯେତେ ହସିବା ଆମର ଗୋଟେ ଓପେନନେସ୍ ଆସିବ, ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସିବ ଆଉ ସରଳତା ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ହସିପାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇ ପାରିବା। ଏତିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିପାରୁଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା।